ବଜେଇଦେବି ଡିଙ୍ଗିରା ମୋ ନାଁ ସାଇମନ୍ ଡିସୁଜା। वेलकम टू माय चैनल श्रीकांत ब्लॉगर। लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करंतु। तो हाय हेलो नमस्कार मु श्रीकांत आपण मानक मो यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉगर को मु वेलकम करुच्ची। आज एक नुआ वीडियो नहीं कि मु आसुची। आज आसंतु आपण मान देखिबा एमिति एक चाषी जे कि युव छात्र चाषी कहले भी अत्युक्त हेबो नाही। बर्तमान तांको पाखर देखिबा बर्तमान ट्रैक्टर तांकरी जमी रे बर्तमान ट्रैक्टर हल चलती तापर रुआ रुई बर्तमान चलिबो। आसंतु पचारि बुझिबा आम से स्थानीय तांको जमी पाखक लगे कि आउ जन चाषी तांको विषय आम शुणा जी भी आम प्रशांत जे युव चाषी आउ जनक चाषी चाषी पाखर आम शुणा तांको विषय से केमिति कौन चाष करते। आसंतु आम पचारि बुझिबा से जे प्रशांत विषय आउ जनक चाषी भाई पाखर प्रशांत केमिति कौन चाष करती तांकर व्यक्तिगत भावमूर्ति कौन आसंतु पचारि बुझिबा। ये भाई हेले बर्तमान प्रशांत ये भाई तांकर स्थानीय बिल पाखक बिल अच्छा भाई ना आप कहतु प्रशांत विषय बर्तमान कहतु। मो ना अजय विश्वाल ये जड़े बहुत पुराना चाषी 20 एकर जमी चाष करे बहुत परिश्रमी 15 वर्ष है चाष कर चलती मो पाख चाषी मुझे देखुची छुआटी बेलू सी तार भल चाषटा केते कौन अमल करुच्ची सी अमल भल कर जानियो केते अमल कर अमल तो भल तार हुए। अच्छा आमर ब्लॉक स्तर भी तार गोटे भल ना अच्छी ठीक है आगू आउ कौन से भल चाष करते भल चाष करे 15-20 एकर पाख चाष करे से ठीक अच्छे। आम भाई अजय भाई पाखर आम शुणिलु आउ बर्तमान प्रशांत पाखर बर्तमान बाइक नेबा से केमिति कौन चाष करती केमिति सफल होती पाखर आम पचारि बुझी से प्रशांत कुमार जे भाई विषय सब गुणगान करते। आसतु से केते कौन से युव चाषी सफल चाषी केते कौन से सक्सेस होती केते सुनाम अर्जन ये गाँव में अर्जन करसतु आम मुखर शुणा। प्रथम प्रशांत बाबू आपको मो यूट्यूब चैनल श्रीकांत ब्लॉगर को आपको वेलकम करुच्ची। आपन परिचय दिंतु आ केते कौन ये करती। प्रशांत कुमार जेना मो पाखापाखि 60-70 एकर जमी करे 60-70 एकर करे ये पाखापाखि ये आम साई षड्यंत्र जुगुरु 25 एकर एवं अच्छी। अच्छा ये 25 एकर अच्छी आगुरी कौन 60-70 एकर जमी कौन है लोक षड्यंत्र कर गाँ लोक षड्यंत्र कर नहीं गले। बर्तमान केते कौन चाष करते बर्तमान आप केते एकर चाष करते कहले 25 एकर 25 एकर आपन जे चाष जे करती लोक करती ना निजे सब करती ना लोक आने ना लोक आनती लोक कौट आनती कौट कौन लोक लोक आंध्र आने आंध्र केते लोक आसती लोक पाखापाखि से 150 खंड आसती लोक जो 150 लोक आसती कौट कौन आनती केमितिका ट्रक आसती ट्रक आसती ट्रक लोक कौन आसती। अच्छा आउ कौन आउ जे प्रशांत बाबू जो ट्रक लोक आसती आमर कौन केउट कौन कौन से आंध्र आसती छत्तीसगढ़ लोक आसती। अच्छा केते कौन चाष करते केते एकर हे कहले 20-25 एकर ना ना 60-70 एकर थिला बा। अच्छा 25 एकर कहले एते चाष करते लोक भी आसती केते कौन इनकम करते आपण पाखापाखि मो से पाखापाखि केते करते कहतु 60-70 लाख 60-70 लाख टका ये 60-70 लाख टका इनकम करती आपण कौन करती मंगला मंदिर जो अच्छी दान करे अच्छी। अच्छा ये मंगला मंदिर खंभ पुता है सीटा आपण को ये हाँ हाँ आ कौन से अच्छा अच्छा से गोटे अच्छे साई मंदिर मैंने शिरडी साई मंदिर सब आपण को अनुदान मोर पैसा कौन हम मुझे सब दान कर दिए। अच्छा ना आप गोटे गर्वर कथा आम देखु पैसार आप लोभ ना ना केते कौन इनकम करते धान कटा बेलू के पाखापाखि 70 ना ना सॉरी 25-20 लाख करे 25-30 लाख इनकम करते इनकम कर कौन कौन करती सब तो दान कर दिए सब अनाथ पिला दे दिए सब आड़ को मोर जहाँ जी मांगला दे दिए पाखापाखि 25 टका खंड रखिकी दे दिए। पैसा कौन हम यही माटर जन्म होती माटर भी शेष आप जो कहले 25 लाख टका 25 आप लोभ हुए पैसा पैसा लोभ हुए। अच्छा पैसा अच्छा कहीं लोभ लोक तो अच्छा से मारिक खाए मोर किसी ना देख पोशाक देख आप पोशाक आप जापारे आप गोटे कौन 150 टंकिया ना कौन पैंट एटा मोड़ी खाई कौन दाग माग अच्छी ये कौन आप जना पड़े गामुछा गोटे 20-15 टंकिया के 50 टका खंड गामुछा हम कि मागणा मिलती आप 25 लाख टका कौन कहते 25 लाख कौन कर सब दान कर दे 25 टका रखिकी तेना आप लोभ नहीं मोटे माटर माने जन्म हो माटर मर। अच्छा अच्छा लोक अच्छा षड्यंत्र कर माने खाइजे मोर बुसार किसी ना मोर आ कौन निज विषय कहतु टे
ମୋର ବି ପଞ୍ଚାୟତର ବି ଅଛି ନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଲୋକ ମୋ ସକାଳୁ ଆସି କତରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୋ କତରେ। ବିପଦ ଆପଦରେ ମୁଁ ବି ସାର ଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଏଇର କଥା ଆଉ। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କେମିତି କ'ଣ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନେ ସଫଳତମ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ କେତେ ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ କେତେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପାଠ ସହିତ ଷାଠ, ସେ ବି ମୋତେ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଆମେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ସବୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କାମ ପଡ଼ିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଧମାକାଦାର ମଜାକ ସିନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ। ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କ ସିନ୍ ଯେ ଯାତ୍ରା ଏଇଥର କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବିଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଲରେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ସେ ପଟା ନାହିଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ କି ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତଥାପି ସିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆମର ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଇଲଗ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କମେଡ଼ିଟା ମୁଁ କରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଡାଇଲଗ୍ ମାରୁଛି ଦେଖ। ମୋ ନା କନେଷ୍ଟବଳ ମୁଁ ଥିଲି ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ ମୁହାଁପରି ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ କରେ। ଆଉ କମେଡ଼ି ଡାଇଲଗ୍ଟା ମାରୁଛି। ଏ ହାବୁକା କନେଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିନି ଧୋଇ ଦେବି ଦଫା ଲଗେଇ ମଜା କରୁଥିବୁ ମଜା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ସେଟା ତ ଗଲା ହାବୁକାର। ସେ ହାବୁକାର ବି ଅଛି ଚୁପ୍ ଶୁଆ ଅଧିକ ଭାଇ ତ 14 ବର୍ଷରେ କେହି ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ 14 ବର୍ଷରେ କେହି ପ୍ରେମ କଲେ ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ମୋ 14 ବର୍ଷରେ କେହି ପ୍ରେମ କଲେ ମାନେ ତୁ ତାନେ କରୁଛୁ ତାନେ। ହଁ ବଜେଇ ଦେବି ଡିଙ୍ଗିରା ଏ ଚିହ୍ନିନୁ, ଏ ରାଇ ବଘାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ ବେ। ଡିଙ୍ଗିରା ବଜେଇ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାଚିତ କରିଦେବି ପ୍ରାଚିତ। ବାବୁ ସେଇ ମୁଁ କମେଡ଼ିଆନ୍ କରେ ବି ଗୁଣ୍ଡା ରୋଲ୍ କରେ ନା। ମୋର ହାଇଟ୍ରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଯେ ମୁଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ବି କରେ। ଦାଢ଼ି ମୋର ଉଠେଇ ଯେ ଚାଉଳରୁ ଟିକେ ବସିଛି। ଆଉ ଏଇର କଥା ଦେଇ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପା ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେ ଅଛି, ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ଅନେଲି ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛି ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିରେକ୍ଟର। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ପିଣ୍ଟୁ ରୂପା ସେ ଯେ ଆଲବମ୍ କରତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ମୁଁ ନିଏନି ନା। ପଇସା ରୂପା ପିଣ୍ଡୁ ଯେ ଦିଅନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ବି ମୁଁ ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦିଏ। ସିଏ ବି ଚାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରୁ। ମୁଁ ସେ ଭରସା ନୁହେଁ, ତମେ ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ମିଳିଯାଏ ଯେ କହନ୍ତି ସେରକମ। ମୁଁ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ବି ଏକା। ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଯାହା ସିଏ ବି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଯେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ମିଲିୟନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହେଉଛୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଗାଁରେ ହେଇ ବୁଲନ୍ତି। କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ନା ସରି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପାଟରୁ ଅବଶ୍ୟ ହଉ ହେଉଛୁ ସରି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ, ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।